waangalizi watukufu wa RTMC, waangalizi watukufu wa ASMC, ranzi mdudungao hanzia za mapicha, ranzi mdudungao hanzia za radio. Siku leo rihonda na bana harumwa mipango hatu kawaida he na usiku kao si wanarimhashirisheni ranzie za dini husuye misomo. Siku leo rihonda na bana siku leo he hawa ya siasa ikao ngevumiao harimwa nsi ya Komori makatano yandi sohabili wangasina kiasi ya maha milibanu honda maha miraru ya husu le chama la Mouvement 11 Août. Le chama la Mouvement 11 Août ikawa habili mkonsi wa daula ufanyishie harimwa nsi ya hatu ranzie maha mengomine na mili renga independence wasuli makumi na mitano ya heshahiri shamzungulio ni rambao nde turnati. Haizo usiku leo rihundana harimo mipango ya hatu hususan hunu Faransa abahanika onga balalao wa Komori wenji wafikirao yensi inurambao ndi diaspora hahujari hadisi ile suala la husu ze asisi kao yemhuwa hidaula Colonel Azali Othmani hasa hakaza ukaya domwezi wa Desembre kao ndo rugabilo makachano do bandu wa junjia harimo ze asisi abenge hena mkomori ngutsango ze fikra zahe yaonese helikao ndo yajohutajia umkonsi unu ufanyishie mkonsi kao ngolindi wao ni mapachakala mwenji ngolindi wao na wajeni wenji kao ngwarangali yao wabua imatsuya hao wabua zikalamu zao weshilie ekomoro wanikao doyanza ubehwa imakachani abangeri karibisa wandu wenji uswani makachano kiasi ya wandu watsano hujari hadisi alama alinu ndani ngasina Muhammad Ahmada ngasina Nurdin Mbaye ngasina Metra Mshinda Abdullah kao hakansi banutse na hajani buyoka yange na Mouvement Democratique husuyo na onele fikra zinu chama wa siasa emlikao le fikra inungu wanoniyo ngasina mzee wa hatu zikiwatu Ayube kao nyi mwanako harimwazi mimbari zini sharare janjia harimwa imahadisi yatu ijoka aula karandi sahina mru hajione sambavi harengeze mikro haone sambavi ndani ya wadu hadisa Metro Mshinda. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tsololu yambavi Naam, shilizi kaundo shile makatiano wa marhaba menji radio RTMC vo mari invite vanir jeri talazuzi mpavi husu za asizi na hawa ya siasa iliyo masiwana rimshukurian kabisa. Ni initiative njema na wasi rijivi wa kabisa. Marhaba. Marhaba menji mwanama Said Salim nukaya huzabandro unumpango ikao hafilisha maranya wa Shikomori ranzo katizambo ao horini kabati jayinu rijerhunde wakati batuli hadisi litsangenusu ya fikira yo batinku ngarubesha. Marhaba. Marhaba ngaribu shiriao wandu warionao no warishiliao mahadisi mema abonge nari endele. Marhaba menji fikra ewa dari endelea unavushila marhaba ya radio RTMC ni maksada ya kandu wa fanyao harumwa uvenu wa Komor usoni mwe makomori roalo bonze roalo hondani mwe Komor ni masuala kao ngendelea na hanza ensi ila muhe na unji ya harumwa miva ya nyumeni kao doando ya hutaja wonsi pia ngari wa fushila maraba ni zanungo njemazini. Maraba menji makatiano ngartunji harimwa ula uswana account ya rehansi wanu skwale urumba karikansi wanu husu mipango ya ze asis shahadani ngafikirama le swala la mwandu ngaljuka handelea Metro Mshinda ikao ngar aminuka ya zinongo zinu ikakutsi watsano au wa mwando harimwandu kandu hafila ne swala linu warongo wao haku harimwa za mimbari za heze radio ranze mabangweni Metro Mshinda ze asizi ngo zinu kotafsiri ndeni ikao za dizura gabili makacha. Ewa marhaba menji kwezi doka zahandani wasi mouvematu MDC Mouvement des Démocrates Comoriens rakinyume na za asizi rakinyume na wasi ritojareleze manantini yani karsi kinyume na mkonsi wantu hadisi la yo njema wantu kensu hadisi be rakinyume na mkonsi unu wa Rais Azali au panga maana waida panga ntongozini pia rakinyume na uo maana va fikira zilio dingonvani batside zo arongo wao vavo ide mana lio na kimi rtojare ledze
maana ntini nsiregiane leze fetwa kumuru wasifikiri mbara kinyume na mkonsi wantu hadisi zitambuzire mainsi yatu hufanya mtsansa huo zakiri na kazakiri kasi kinyume na hiyo bera kinyume de namna Rais Azali na wantu wahe wafanyao ze asizini vavorto jare leze maana ntini Maraba menji Nurdin za sizingo zona namnaje elikao ni hawa endeleao ngamdungo mbavizo mwanyanyasi yatekeleza ngapo nusu ya ajabu lionao ukaya rais ya votewa zaidi ya mwaha habali ya programu ya kisiasa hawanilia ili votewa mitsi mndu wa siasa shamira hiyo avori kaulinda ukaba da rais ha votewa ya dunge ye programu ikaundo ya mbalia ya vezi ya jibwe mahutajio ya hema raia ya ajabu ili yondo ukaya ngarjauri latsi wakati mwinji rinjar ma deba ya polemiki nyingi na siro harma kampanya ya bonga renga ukaya ye dynamisme raka wilindia jikana ensi ngalilatsa wakati ukaya heni mrungu jojavure le ubabuha janibu za siasa hamande namna rizishia vanu ukaya ngwazire mao ngabo wajo ye movement ya 11 utungwa zanzao izo rambo ndo ukaya umkonsi unongo jofanyishia abonga renda harma namna nyindwaje eze ndongo ko kutsuzanza nonga zijoka ufanyishia ufanya ngarjoka ujarjonda harma namna ya ukaya rionese nusu ya fikira haukaya kabati namna lele wao azalia tujoka ufanya umkonsiwa Muhammad tafsiruni kauza asizi ile jafamola hao fikra yao ndeni marhaba vanuze asiziho kazfanyihe yongao mrujo hapuangao hende usoni hau hajua hapuangao areje dingoni shaze asizi kartuba kiharma inersi abonge mimi sinaujua nambe nsuzanza ekangabo na okangabo fikira ilo dingoni mwa ezatekeleziwa haki hakabo ngona watundao waelewao wanzozifanyihe ikao tinde mipango ya ilio shaba wajao wa panga ukabafanyihe asizi ranzi wa he movement ya hele 11 août uja ukawa accompagne wa serikali ili ze asizi zo zifanyihe Desembre yabo ngwaona izo waonao harumwa mkonsibu abange hokazifanyihe mimi ngamipuruzi fanyi eka ngamina fikira ilo dingoni niyo nao kaya deshatsongaze asizifanyi hao nozatsubenulo yabo miwa urenga funvu nedinambe era aikeja kabo yotsorengo au keja kayo fuzu sha hokanike abo ni haraezi la nso zanza ni kubali na utinia shiuno zila nzanzao ngejo ka fursa ya ukamndu yarenge funvu harmaze asisi maraba menji Ayuba fikra honao harimwa asisi zinu hili honao hili kaundo lansma ya roha ndio namnaje namaze le suala lo jangu ziro le suala linu ndondo gali ngilo haruma wizani ikao afikiri ndongo za asizi zinu ikaula rimu ike wazihabili do walonizo uka ngarijwa ukazinzila wana movement bila ule 11 août ikao ila wana zijana wakofanya tsabu nande ila sport bandu baniza ndongo zinu zapuha wandu wao wajawa tolwazo ni wana damu wandu ajine wa Komor do wazira nga wazitafsirio wanza wazilekeze au wazimenye no wane mkomora ajitekeleze ebonge zi asizi zinu do tsaha ena mndu ya jitekeleze no tsinda sisonti pia sha abonge hutajiao ena mndu kao ngujihundo na ilmu ya ushinda ya njie harumwe miva inu yarionese nami ngamsikiti hombabya uka ze asizi zinu le picha kaundo ranzali rizionese mitijo aba ritaliwa haku wa uka afikiri si wandu riloba anu haruma tsinasi sonti shamjitekelezo ka badi zenongozi nu
ngazini foto wao kawandu na ladhimuni wao na ramazi nongozi ni wazifanye do walo namaha miengo mine usiha hauka waonde komori ya maudu harma mimi waondu waladhimu warisashie warangalilie enamna ya kauladhimu wajoka uyenshi emana mima mono katsati la wakati wangu au tilatizi wakati wangu ngamono hama iba izori joka sisi lona mahamengo mine uhea iba kweli ngari joshi ndarunde nzia ya ulekeziza oana no wajuhu hawakati kao tsasi ngasi karijafanya tambanongo lesola langu ngilo yabo marabe menji amfikira ma risal parsawani ka rabidi rumi harmazi asizinu suswa na harmai debe hatu suka leo do metromshinda huzuni saka wenga kinyume ne ze asizinu na we mwahi daula hasa halansi ukaza asizinga zifanyishi hao aramruha anzara kajanza hasa gazindela mwezi wa Desemba ngajuka ya umkonsi unu habili wanele chama la mouvement 11 août ikaole tenelwa ni mzee wa hatu mzee Ali Bazi Silimu na wazee wengi kaongo dungoni mwahe yewewe zabarindini ulo kinyumenezi asizini engo na fikra ngapi kazi fanyishiha zilikao dizo wa Komori walindao au watu linda enyinyi mouvement yahanyo mouvement démocrate de Comore aninganya fikra ngapi zotsanga holiho ngani kinyume mwezi asizini mtalo ndini do mwapangi wa Komori baada mlo kinyume marhaba menji kwezi uka wasira kinyume na za asizini karsta hata zafanyishiha maana nchini maana asizini zisilata mapesa mengi leo serikali mwana mazamba vanu serikali walishi za hazikawaida za insi za urengele za insi wasifanya politiki yo de hungia mijini waheleza assise yani wasaha adhesion ya population mshudishiani mbamtika nzuani kula mfumo mawaziri makamrais wasilala nzuani mijini maurira harma wakati wa kampani yoti haki maana ile wali wavotewa wakena barnamaji ya huunda insi walishi za lazima zunde insi wasifanya kampani nazo mapesa de angamizi wao mapesa ya misafara mapesa ya ufanya mabunjilo mahu kabisa zoti haki mapesa ayo zo milioni zo zatofanya ntongo nyingi Komoro yode manararongwa na kabla mba wasira kinyume na ntongo maordezini haya hiyo ntongo ya handa ntongo ya vili asizizini yota mwana mtiti na selewa mba fikra yangina vani mana nchini mana kaya atojwa mkinishara Isa Zali na wantu wae wahimilie ntongozini mauri silinda marunda tayale asizini kari silinda marunda tsoko yonzi mana antu wasundula guwa tu bila yokeja na marunda wantu utire zileson beni ke tintongo ya kolazimike vake haraka mauru vantongo ijao ini ya kolazimu au fil de time maya evira mpole wantu waifanye bila ya insi rangu wakati ya rarenga uhuru aure nde unyumara na vavo wantu waifanya ntongozo mpole kavasi moro wasika be mana watsafanya halini wanafikira ziliodingo nvani mwanama na asiri tsoenda tsofanyiwa tsoona izintongo zijiro vanhu wasikarushindi mzi ya Rais Azali asizifanye atozifanye be risiambia wa Komoro amba kula mtarenge dhamana zahe orawa wafanya zasizi maana urambia vani mwanama mouvement ya 11 août mouvement 11 août yetakaisi waziwa harumwa zintongo zini nambia vanu mze Bazalio na mbia vanu mse Sagafalio na leo Idris Mohamed daringa zasizi na wangina hunu sijomba Kamal dalio na zasizi na wangina wao wantu wala havi wao mouvement 11 août no oti mouvement wao de wantu wapangwa na serikali ya Rais Azali wakina zasizi wafanye zoa hao bimana lio kinyume rodomba tongozini ti haki waskara juhamo loratongwa no ozasizi maana kavasi nzia za sharia za dungwa kavasi ntongo itsoko yonzi wantu wani
watavire harma za sizi walegitime wabaki harma yezi wafanye zwanzao voilà na wasi risimia Mungu mbari si trompe habe nsumwamba na hadi wajema zangu idede nsi atu kawasi mtatso bushuri ya ntongo mbovu beva bushura mbovu zijiriwo maana za sizini leo rais azali kasirenda servisi insi kasi hufanya asi zizo kasina faida na insi zini ntongo ikaomba zimalizanga mijovani nsumwambiani va wantu warengo hunu ishuka Komoro asibabu de zasizi zo bie zizo jau yo haki yede namna navani wasi one de démocrate wasi wantu wa demokrasi de movement tuyo ini shi demokrasi ti haki mtai mufanya ntongo ufanya de zile arongoa wakati wazivo timbantsofanya araisazeli kaparongo ambatso hankulia zi asisi za movement ozutu na waya katwa wakataka kandida aharaya mana tinile wazi hankulia mana va mana vozuzi wopsipia wa haram karta asizio mana wakofikiri mba mtu katsoka president leo ama a president asizi hankulia mana ntini va mana ne sirigia nyuma mpavi harma itare hindongowe mbaza sizini effectivement zitwa na mouvement 11 août raisa kade raisi Kililo wa ile ka contexte particulier zikatwa harma hawa ya siasa ikaomba ika hawa ya siasa ya ka particulier si je moshi shingazijali nsorongo be mahsus voilà ile ka hawa ya siasa mahsus manantini mana raisi Ikililo akana difficulté akarumbuzana na president Sambi insi kaharma hawa nzito de mana waze wale wakata wantu wakensi wa hadisi yani wakati huo na hiyo ikade tournanti ya mwali waze wale wakotsaha tournanti wantu wakensi wa iremete en question wa mwali wakoruma wakotsaha mba wa mwali wa iruma wantu wakensi wa hadisi azalia hara na wanya wahepia basi leo azali wavolo insi wavolo zamana insi ya karma au hawa ya amani ngiyo harma hawa ya amani usijutia miharbati mivurano ya ntini ritoja railagwa emergency reledze mana ntino wasirlio kinyume tsena na zasizi mana sijutia harma miharbati insi wantu insi leo jeli raisa azala akotsa cohesion akotsa uzima jekasifanya referendum getamu harbati jene ze partis kubaliana partio partizo tside insi mwanama insi yo population peuple parti wo wantu parti antu araru Komori jomba mtu na mshoa he ufanya parti de mjorambi o parti fijo la parti zindezivi na rufanye referendum leo raisa azali na fa referendum galemba wa Komoro watsorungu asi watsokubali to katsokubali iyo nsumshahidishana iyo dema na kasifanya wakati ndini wa Komoro bidwa ndo wakensi ndo wafikiri lazima marhaba tijivwa na swala lo manama wakati walazimu wantu wa hadisi wakati tournanti to isiaon yende nzuani yende mwali ivo wantu wakensi wafanye bila de leo raisa azali katsovote waandisa ufanya serikali wajarungwa marsizia rifanye jawa uva no kava Komori kaswa jinga wana akili zao fet wasijwa nazo watsahau wantu watsahau salama serikali ya hensiwa ifanye hazi wantu wapare marunda na kula njema ifanywa lo wa Komoro wasijiviwa lo vovalio mwenge wantu wasirema masama kwezi wamitsende nzuani tifanya ituri ya nzuani tikie ngono iliyo nzuani ngazija hode vanyeshiwa tikie ngono iliyo ngazija vani wantu wajino songiza vani de wamzuani na mwali katsokiri zasi meta wangazija ne majoritaire makawasta asisi mana tini serikali kaisifanya vani mananyasi tafadhali mpare mtaneleze tongori hili ndaona zasizini de hondo lagua si on a le temps de parler tendra lagua rongweza jiri ibila ya Komoro wantu pia sijua
alisole haulawa medabdala ulawa johara deportewa nsamtanambie ntongo yangina ijo aportewo mijuza harma insi bila yorsi ijua vani ili sije rabwala matso nainde problem sizi wantu wafanye zwatsa hao nasir to jariz rongo maraba menji ngarjo dire jelana tsena Nurdin harmalis alalinu ngonisna mnaje harma ira ayha uono kaya kikawaida kisiasa wandu kurenga wakati wenjiwa utalazuzi ndogo jamada zinu sikatsonesa harumaye fikira ya mwando ya ukaya waswili daraja ukaya omkonsi munungu enda wafanyishi aburu waswili daraja ukaya ngebidiu heni mzima yabehe fikira karizambao yuketsonesa ukabo ngori kubalize asizi ngazenda uzafanyishi tonku ngarenda rumafaze ukangarenda uratowe nyikade mbili karambao mahamengo mine rulona uhuria wa hatu na mili esha tsongeza ekomoria tsujuha hindi apunga rujunga sina ndongozi njiri juzamba ngarujamba ngasina mahakama ya ndabu sina wandu wa siasa wa ndabu ngabo dhuluma mwinji ikawe kama dungo zendongo hizo miti josi sindi ya harma nukto nzima ilo muhimu sidu wandu ikawo sufi wa nimaran ya wahatu yensi okay rindinda abuka vatsi mahaba ya hensi harumansi za saya wefamro ulo wa mru wa hao hafianziani ngasina wakumuri watu wafau maurehenu usiku edaula ike sisi drapo yakana hamu kaba ngabo za zidi aburanzi harumenu kutoa ya mwando iyo kaba walawa mwana mkomori wafua hili wafuararu madhomana wadaula kwa tsushe meza eba hondo ajuka henda wende mjuma yabo narangalo unono wa he mwana narangale likoli ya he mwana narangalebe mahakama nunga umai abotsi kanza nonese mbabi eshatsongeza ikamwensi hatu ngiyo bana abanga joja tsena ye mjumabo ye nsingi hatu ngiyo na bahati ranzirenge mahamengo mine na mili ngasina uhuria enga sina bahati ukaensirli dekole silamu kadoji tinza toma ngasina bahati ukamgwa jalia ukabahanga bwana wenji wa shikomori wasoma kari kolonizewa karjajo hunda wana wenji wana abanga bahati hiyo shara harija towaze zebulo zafunge mahakama yanu watso responsabilite hondo arenda una yanu karna ushinda ngasino wastarabu ngobana kanse namna inu ngatsigwa ngaliana fikiri kabondo bana kanzali sisindie ukaya ngarjoka utire mbawa mbili mwanama mbawa ya mwandu iwonese ukaya emadhamana kartsanzensi ya hatu ekaruhundwa ni mabaya kartushe meza he namna iyo wiyo tena beikwa ngasina wenji wasoma sharahare jatoa unafiki uliyo munji unu abwensike na ushinda idekole Muhammad amfikira hama wewe ngwa idimbabi helikao nde hawa yaheza sizi helikao ndo iliyo wewe ngwa tsango fikira ngabi holiho ngoyenshi hunu France makatiano unsujwa kahubiri shamu aminuka go balio champasho ka mwana wa diaspora mtsango hindini wa wajanzo tsangie harima umkayondro heza sizi vatsijiri esheki izwekawa ndo wenje ngwa zionesa ukangabo esheki harima za sizi marhaba banu hamwa dondokaya eka rambanga rando rafanya asiz yabonge lazimu babenulwa ema suala ndayabi ndo ya mba Desember rikubaliane ngerende ingarando rafanya asiz za hensi kamili za homsomo za honono za ya akiba ezi tsohenda harmwensi ziritsongeza orende harmwa mkonsi hindi yonde suala ya mwando izo nazibenuhe shakarna ujua riba kigoboni rende le mois de décembre rende yodo wakati ritsahao ze point d'ordre du jour yo suala ya mwando yabili ndoka kabati mrulio harmwensi uono ka zenrongonga zendao ngamjorenga mfano woi raisi ulio leo harenge azma wakati wa hezi ya handania haya ya urejeza Universite de Komoro hakaba laikaya kabula ijaizi lihaniha harenge azma huirejeza hasbabu hindi mchorengo mfano wa haya universite hasbabu ya ukaya wafanyi hamtola wawonesa edovizinji ya wonsiju no bahanu yendao
ibenu haukaya 48% ya he devise njia bonsi juu ngesomesa o wanabonze apart yaho wakauka mabursier asaya ngendo Dubai yende ya fudhahabu yende Dar es Salaam yende ya hulu mabubu na mbabu za zindu zijazi wa hula asaya ya njia harmo wasi wa henti sirlo hunu mrungu balio 10,000 euro habiri yende hula hende harenge 3,000 haiti ya harmo hunde nyumba hahe 6,000 njia harmo mashuhuli yonde dhahabu yonde nsohole yonde kadha ifanywa mashuhuli embabu yabaki yabo ilibia na mwana usomo bonze hau ihulu ordonance wa mrulo mwade hau msaidia pashende bonze hende ha hundu nono yabo eka tirenge efurso ahe universite wondo msomo yabo tivumbuo unono waho wade wandu waroha bonsi juu enda weterete bonze yabo msomo ketsufa sirukaya bobalo universite Komor ngaijibuwe mahutaji ya msomo ya bonsi juu hauka hale wandu doka na madelenka wa wandu watsenda pani mwashiyo la shiarabu au la shizungu shale delenkansilio Komori ya wandu watimizi harma universite de Komor yabo tsuko msomo kauti shaka wajapangwa na mipango ya ukaya o anajamu wanu baada wasomo harma universite de Komor ngwadunga osondali ili wajitapali yabo yankiba ngio harma uziro ilo suala la ukaya harma ze asisi yabo unono ngo harma uziro wakaya manaja mukatukamilishi hana hunra unono harma ntsiahe shangu juha roho hende harma nsijirani hau hende hule hana nsijirani yatahe unono upande wa yankiba la même chose ridokana dans les années 70 exportation rido ndare fanya juzo bonze la karamfu la lavani la ilangilangi na mbata na hata bwadore ngwa sanga kafula za halila lebe kwa bonze wadohuzi wa mitambu ani rikana baba za zindu za uhuza bonze eleo hindi shendu uhuza bonze besenge jokaya de lefunvu la raru la helavani ya kauhuzio wakati yende shehindu shiro hao bonsiju wenda shahuzeo wa bonze yabo ankiba ngiyombade ilo suala la ukaya harma ze asizi kande kisiasa furso ya kisiasa irizoro sauban hindi de tournante metrvanu hazamba nro ukaya ikaulazimu ike yezinu iro hengas java haende nzua ni maudu ireje mwali oshao wanrua kensi wambe lesuada tindao minsi d'accord vale ikaulazimu ke harmwe manda ya ikiliulu wakaenda hise bilan yo ifanyiwe bilan he tournante president hara kilaba wakati tsinda wonu yogene haki ya hahe mimi ti ikililu shamimi nga mwambo kaya eke hahara hafanya nani hauka ulandu wakati ila de bilan ya mwando ya tournante aba bango mbisometro mshido kaya unsudu wakati kobidikia za sisi jusiwa nsumumbisa je nsumumbisa hauka mimi ikaulazimu ikeze asizi zifanyi haho mwisizoni wa hezi ya ikililu wanduatie wa analyse bilan politique wa analyse bilan ya yankiba wa analyse unono omsomo societe wandu waone mafundo ya dhuru wandu harma mahakume na mingabi ya tournante shaizo mimi na bao ndokaya kametr mshida ngwambo kaya ze asizi zinunga zi consommer mapesa hajohanze ke bafanya referendum marayando auzisiwa yo wajao yo consommer mapesa na sensi hatu oskwale unu karja paroshindo fanya voti enti ya to amali ya finances voti situ alom honorimea nsujuwa hasibabu ya ukaye mali lobo nsijunga hibwao ngeliwao pande wonsi na unjia shamjuwa ukaya karja paroshindo kamilisha ufanya voti za henti rekaza madepute rekaza magouverneur rekaza rais wa daula shasi hondana na msaada wahe Union Européenne wahe Ligue des États Arabes wahe Union Africaine
misaada multiform ya ukamilisha omwendondwa election maraba menji Mohamed rawa japulia za mikro ngara amino kaya mkonsi wa hezasi ziunu hansi wa muda wa mfumo ngona nsunsanu basi dombuo no mbayo ngokubali kayansi hunsanu ani gatushida kense jimlisa no kaundo za jira mwense mahamengo mine no mweja yo huru na mapuna mitsana turnati wa aminuka kweli zinongoza gatushida tsubantu zinongoza kweli yondrongo yone sao ubalighfu wa maarifa wansi hakabu hani mrondo harmo ya sizi yotsindo wakati ndo ya twalizo ndo ya hambe shawonge na mafundo ya bali ya ndo ya tekeleze ikaba jasu ala la msomo hapo ngabo opezwa matso hangu nedo na utekeleza harmo msomo ni wanenuo ufuzu vanu ze asizi zoka supara mabea kasupara wanruwa fubaka hayoni no wanruwa wasuli harmo msomo na waandrikao wakamilisha misomo shahani mrujo jitole handarmasi zwa balafu mvungondo atsange sunsan hata mwana mawo muda mwinji haukaindi wandu harmaze asizi wandu wako harma kawaida za kidemokrasi wakansi leo ngabajo parihani ha opposition harmwensi yawika lazima ranze ntuza habili waka opposition yo wakansi wafikire mafundo ikaundo ya bali yao henda haruma ze asizi dazila na hamba ukaya eka ze nukto zendoza twalilo haruma omkonsi unu zibenu hana kabula shawandu kwa naka henda ike uondo wakati wandondo wapange ordre du jour yabo hani mrasa twali ngujuo izo ndo ya wani ngujuo mahoza ikao ya mhundu harumwe parti ya hahe haruma omkonsi wa kinsi ngu ya balio yende atekelezo ka aminga monoka eshawiri daino shami mikiranya kabla rahare jawasu ili haruma mvawa asiz mi uona le picha lahe bon gouvernance ranzi haukaya haini daula yendao wahe na priorite eza priorite ndazivi ezorjoshin darifanye dans l'immédiat d'azivi ezlo à moyen terme d'azivi ezlo à long terme d'azi eziazali yinu ya basa ngiona mwaha na mizminani na rambe mili harma manda mahaminga mitano baada ya voti tena baada Muhammad vote madipite ikanga zendao shayonda ila ndongo raboka ngangamizo mapesa ngibanu harma ndongo za kufanya vote karjajo shindara harmonize za election zino rafanya namna ya ukara dekale nzima ya ngarie mwana nyayo hauzonda ruzafanya wakati uzima rahisisha ze eku ya election rutoshinda ra finance 100%. Fikira yangu se nuri ningena ndongo zanzanje zabo oui tkanzane njeze mbabia ukaya namna fundi banu ya hurongoza ya ishelezi za ukaya ibidira ndi haruma referendum vanure henda harumaze asizi zinu wa recommande ukaya ibidi sharia shinshi badiliwa kabati ndongo iruhusu iraisi ya badile sharia kakarjeda mwa referendum abu yonda ila mkonsi mjuma mkonsi hatorili yonda wakarkar sisindia banu kaya iraisi buya vote wa ya balia projet ikabidia irumie hamada buya rambia ukaya kabati mwenje ngebiduri fanyeni za fanya tabake mwenje hapo hujarenge decision omwenje ukaya ikaharambo kensingi yona nzaya hapo hujibidia ya bale decision zenzazi puzi emaranya kwa twenda hazini un jeune un emploi de namna kayamba abo ibidi ko huja yabezia tezo nziani akezo ndizo yarbalia amma mndungura mbuo mitsi mndo siasa ngam jiundo kama kati ngam oblige ni mreme ukaya hutso huja hurambia kanga renda urafanye zinu harli huja hama ngotondo mwa bumpingi lilatse wakati mwinji emaranya walatse baada mahamitsani emandaho ihisa harlombe kake harnika projet ratsuka hiona wanzo balensi harma emergence harnika period ya saya abweni wakati ngutsi ngobwa mnaifuko wanduko atsoelewa donc swandulone tarehi ya rais azali ya mwanadamu ya hundaezi harmanzia tso za kihaki hamwando ya jawasuli banu ngasina litoromoli
yondo bahanu kaori kahanzali lisisindri kanzani ni har masuala kabili bose msujua har mapande za sizinu mashababi wenchi ngo reklameo kaza sizi sobaki har mwa siasa bahi wadwazo kabane siasa da wala wanrikao dobe mapesa bantu dokatukao ya bidale keze mahakama ranzi wanru wa siasa wa hukumu loranzi za sizinge zikanzi zirongolonro nafikira mabose za sisi sobaki har mwa siasa mdwazo kaya kabati hazi kabati msomo kabati ja ye fikira jazi ni metrumshinda harimwe maunu ya hanyu zingamzionao ngamtsungone siasa bahika kamtsanze zasizi kolio dumpande wa kisiasa wa heturnati ewa deuka nari lazima monano watunu wari shiliao wa pare manufa yani mwananyasa na arongomba referendumu ula mapesa wami tsarongomba yani ya farudhu wantu wafanye referendum no siye tsile ntongo na irongwa na korongwa referendum ili jeli ikamba raisa rakatsa hajwemba wa Komoro watsa ntongo zina kasisa yode inzia ya sharia ya demokrasia kulazima ifanye beti oblige refanye sijua voti mbazo voti zo kuterali yonti de wasi ilini aturako ini mfano de na korongwa ya referendum betu kamba nta obligatoirement ifanye wamia ligne de conduite yangu karista asizi mana silatsa mapesa silatsa wakati wala kasina mana deini mwana nyasarongwa vani amba va serikali ya hensiwa raisi akatoa promesse wakatako tsavotewe un jeune un emploi na ifanye hiyo deja jila kuifanya bato kamba asista hii zizoambia wa Komoro sidoazo kabisa hatsa wani movement ons ote aringele swali no basi waye atsohabe waye da lazima atunde angalie ilio na mananainsi waye manalio raisi katojua van manarema uzasizini kwezi asizi katojua rarenga ze institutions zatu razihense akote rarongwamba asizi jorenga des anzima za asizi watsorengao yoti sharia na hujibu za mwananya sako rongwavani amba Nurdin amba raifanya za asizi vatsoja va referendum no timpaka na yode riri yao mba raifanya za asizi decisions tola vavo vatsoja vafanya shintu rongola kongres alini bunjilio ku kongreso de tsojao zdecide mba za asizi zirongwa ntongo kada tournante na izie haya isizia ijauna izie yoti uyo vani vashindu rongula ntongozini zina kawaida yazo harmansi kartojwa ra improvise rafanya nto vashindu rongula assemblée constituante na ka raisa zalutsau ubadili constitution ufanye ntongo fanya assemblée constituante au desina korongwa vasana ufanye referendum de asizi ini institution ya ushinda reformensi na hiyo tisharia maana kaisi harma kadri leo narangali wa Komoro walio harma sana za insi wauza sizizo kasi joza omba hiyo mtini zini makadri wa Komoro andokentio wafanye assembly yao warongoe wafanye fikira zao eski yo de insi ya Komoro not samini yo de mana wasiriri ya uzasizini amba udisa swala la mashababi amba lazima watu walagwe mashababi wamitisara ya on peut tout parler toujours lagwe kula ntongo be iso ala langu de lini zina mana au watu watozifanya au serikali leo serikali watsorenga za azmazini zilio harma za sizi wazitienziani na kaza njema na insi wamitisamini yode mana yani hahurezume fikra tu kwezi waskarsina waminifu na serikali ya Rais Azali ambazizo warongo wao de watozifanyao zikena mana na insi karsami ayuba fikira marmwale swala linu se nam ti omorenga mnongo shakere ndirenge babi kwa ya asizinu ngamfikiri zondongo njema za kufanyishia tondondo zondongo njema za kufanyishia ika ngarenda haruma mitwala ya ladhimu haukazi nsinkuri loni izo zino rienshio ezibalau zinu mitwala ese afanyishia ye hansiwa
imitwala isa ifanyiwa rio noze nsinuze zendelea inuke tujabasa shazinu lo wenyensi wahisa wajilekezi za namna wajipangia ze dossier hizo ngizo yabo ngazirengwa hambabi zendelea hizo nanzo nambe hindi tijwanza rijitulizeze nafsi za moza hatu za sizinzende zafanyishe haukweli nizenongo za kauladhimu ziribalilie owanaha abo dohanzani wone sokaya na kubaliane za zifanyishihe zirengewa ze conclusion zikao ngejoka ubalie komori ya maudu na ulindie turnantinu mimi hele nifikirio turnantinu yendelea hata mwali bahi zila zijoka zirengwa wakati lono ununezea sisi zinu bahabondo banu bala kauladhimu eheli nudhwaniyo iketsoka zenongonga zendao harumwa sharia ili wanadamu wonsi pia wakai harumwa hawa ijoka njema harumwa yensi tijoamba zenongozi zifanyishihe nro presida zalika kweli ngwambuza kweli ngwanzo wanduwa waenshi hana mna batsina tambu tijohamba ya jitamkuwe ya jeleze nezi asizi zinu izo ya kando ya fikirio ukaya nguzifanyo hautahe maudu ya komor na uliranse tunantini endele itimu mwali gezi njoka ufanyishiha zendele sha kairinji mbabi haruma emivahe diaspora ya hatu uka diaspora zenongozi nu Muhammadi balaha zamba ukaya voziranzensu zahabiliwa ikaula dhimuke ze parti za siasa kezi sa zinjanziani hawonti pia awena mrulo na hikma ya ndongo njema donc amonzona buka hunu rilio hunu ikaula dhimuke zenongozi nu rizirenge rizankulie siwandu rulo monze hasonda sirulo armenti ya Faransa yino ike ngasi harimo mitwala ya ulekeza habora unde bahatirulo mahalani hunu rionao mwenje rishindao riparisa hena nongozo ntipia ramilani za kuelisha etabu na abokaze nongongizo ndabo hauka oandu ikao warengeze nongozi nukartuju heli wazirenga kartujua wanikiwa kartujua warenge msujua kwatsu lekeza zanongozi heli ya ladhimu sisirlo hunu rahondrana rajipanga raulekeza namna ikawa batundo rionao masula raka contrepoids nezoka hulaba wafanye kazi nezihonda no kangizo sawa aunga bozi kubalia nao shabo kati watu risanga ji hudumu nezanongo zinu na si izo nizo raka ulinda ukaya harumwensi rilio yinu rijo ombe ke gabo demokrasia au malarulo hunu na liberte ya utsongeza wa owandu emiji nuwana damu hatu longo pia washinde wakubaliane na miji wajipange na madelege wandu washinde waumbe mdungano sheti sokaya banu oyi diasporeni henda na singa rujwa zitsawauka ngabana faida watiti harumu wandu wanu shakwatsi harumu zanongo za kweli wandu hama dasi heli la Johanza au kasi kartina risahau karitsina rizanza utsotoka rijohanza pange mpango waiko muriatu ya maudu no wana metro mshinda ida hili wonao hili kandi libwanyiso le hansiwa ondikando wajoka wakile harimwa le kumumanyo wajoka kilema kumumanyo ranze parti za siasa ranzo ndo hezi siwa uja societe civile ngono kali bwanyiso liviri hanamna ikao delilindo au harimwa za sizin lo swala muhimu kwezi doka ini de le irongola comité de pilotage. Comité de pilotage ini rangu ya nomewa, ini nomewa a decret na rais wa idaula. Wantu wailewa mbaza sizini katsojua zaka na marunda. Katsojua zaka na ukwelu. Mana i komite ini
rais wa daula idekrea ahensi de wantu wa hakona maslaha de wantu watsaulwa mwananyasi vana korongwamba vale ilazimu ordre du jour ifanywe iyo ifanywa yensiwa yava ostem wantu waendao yani masuala yaendao harmazi asizi ya sijulwana de masuala yani ti masuala mba yatsaulwa na wantu pia watsoka harmazi asizi yani yatsaulwa na baadhi ya wantu iyo yahanda i comité de pilotage ini hensiwa na rais wa daula da tsaua wantu walazimu wake mfano va problemu ikomba hiyo kaisi nyangu haruma zisiwa mfano zisiwa zisireklame mba wasi ya kulazimu kena wantu fulani wa represente kula shisiwa bera isafanya lako tsaha donc zizo sonesa deja amba zintongo wantu wafikiri onazitama wananyasi walio nazo mbazi asizi vatsofanywa kavutsojwa vakafanywa ntongo ya mana rais azali azifanya namna hauna maslaha wike narjevanu gouverneur ile swalanzwani hata hamkonzi wa ile swalanzwani ranzi ngidali honda mwezi wa Desemba honda mwezi asiz au niveau he ekomor kamil wa idea fikrainu kaudi mwezi swalanzwani ya tide sifikira mba deni wamiti tishinditsa ndetsi mono gouverneur wa Salami wa Ishwa Shanzwani gouverneur zi demanze hazifanywa za haki mana asidai amba inzuani ilazimu irepresentewe namna yengina betide namna hali itsaho rais wa daula ifanye donc wala hiyo kasitaha ntongo ikomba mijuza au ntongo nzito ya ufanyishia bea tsade va aplikewe de nirongo la insularité yani shiswa shanzwani shirengewe en tant que tel et puis zi mabunjilio yafanyishia onzwani usul alalini ya rekonesewe na idaula mana tinikatso rekonesewe ilazimu wanansi wajiprononse warongwezi fikira zao halwauna maslaha be rais azala tsaike mbazahe falke dezikubalishie tu harumantogozini na indele rarongolo arangumando bayini mouvement 11 août de gérer aux ntogozini mouvement 11 août yo disparaisse ilati harma zitogozini donc nam ri naronele piche namna halo vanus ala wayuzi sauka gouverneur Salami hata hawa parihani he mkonsi wanzuani ili kende fikra ya baliye yende harmaze asizi yo legitime yo haki hauka yo de namnenti ya kanti yabo yafanya naye de mumwali ikakaja fanya mkonsi hamandu harmale siwa ya bali ya fikra ya isiwa hasani hamadiba he ngazija yazifanye hauka banu le picha de namna ino azali nde ulo jumo mlima ngeboju au sommet de la montagne et ma gouverneur ngo hambwani abwa azali nde waono jao donc hani mrujo kaanza amorce ukayavura uhe abonsa juma homlima abonga lazimu yaone ne rais wa daula donc katamba ukaya gouverneur Salamingen haki afanye mkonti préliminaire nzuani ngende armaze assise comme les autres gouverneurs yabo wajao azali nge na haki yaone e maslaha zi asizizo ijojo endele ibanga sina parti za zisiwa ibanga sina parti za Komori ngasina mkonti wa zisiwa yeze parti zikanza zisiwa zikanza he daula nge parti ze mouvement politique nge namribenulie enamna wandu waparwa hendar maze assise ekawaparwa kizisiwa haweka waparwa kiparti haweka waparwa ki famille bayo joikiri eka nam hawandu ba hawaka hamto jojua nji sekwenende na kenti ekomkonti kotina surwa ya malaliko yabonga mwangario maître nambia baketina hakiuka mkonsi ukansi ukande ze parti politique na ndongo wakilio wandu waili na ne société civile shange mkindo kadi bwanyiso liviri na kalti jema wandu politique huswan de janibu ya helesi walanzwani kwatu waidi heli kaudu mkonsi wandu kaudu watukanda wakili ze partizo ani
kusonoka ila amanikao de rais ambanguitsaho mkinika ngejoko derape ila amanikao nditsaho bana vanoeka nsure na mrongo wami Naam maître. Mimi heli nakanga mono mbabile swala linu ngamwingari hiyo Muhamadi na maître. Ukali swala linu ikaula dhimuli kenti inaisiwa. Inaisiwa wajilekeze. Wajipange raho usiku. Ji waheze nongo zinu wejaja. Heli kawe ma gouverneur wanu. Ngwatsaho wandu waladhimu wawaone wahensi dawe nao waumbe zenongwe kao lezijoko balia yensi ya hatu hawandisa harumwe masiwa ani harumwe zisiwa bakaze ngozi sikiri bahia bukabajoka mkodo tsaila ika ema gouverneur walio abasayino ema nasri jwanza waro mimi jwanza waro ndajo hanza zenongoza ema gouverneur amungo kinyone turnati Eturnantine si kinyume hayo shanga mina namna nyiro jina hayo eturnanti na wera nziwa nusali swala kairinji kunanti na alija eturnantine eli nionao mimi eturnantino mimi tijoe hanti namna tsaino tijomba ze parti politique za hekomor pia ikeze partizinu rikubaliane namna uka eturnantinu ngenda harumaze parti namna hindi dukaya abahinu bojoka hinda nzwani harumaye umaha yazalikati mizi esaze parti za jokubaliana ukaya basabwendo nzwani abweni parti ayuba na ribaki harumwa upande wa gardo jarmo mpango mrachina horenga wakati kaondo ranikiwa fikira manurdi na rmoles alanika ndo liyo banu gaona sonje mbavi au metro mshinda no wamna kutsandongo ntongo moja tu ambavani risirie demokrasi ilazimu kula mtu dhamana aelewe amba insi wakati ili harma demokrasi vayo wantu harma usalama maana ntini wantu wari yaomba vamkonsi washisiwa nakawa wantu wangazija wa mwala wanzuani wakubali mba waskensi shisiwa ka lazima wantu wari yento mauriyo de kinyume lazima wantu waone mba vavo i peuple i population ito participe harma zereunio waelewe ntongo ito hao be leo raisi azali na gouvernement wasenda nzuani waifanya mabunjilio mijini meassemble nazo kawasa leo i gouverneur wanzo anafanya au parti fulani afanya muziki amba vantu ho wafanya wa makatiba isinya hirongwamba rakinyume na asize kuwafungwa yo narinjia donc zizo ntongo mba waside rislanio ayotsi haki vani mana wani hunu leo rishao Faransa rahitaha ya maisha nazo devo wa virazinzia zini wakubali mba demokrasini de ntongo de mana leorlio vani wakomoru waelewe mba azali de ni salamina tsokowonzi kasina droit lewa zivilie mtu toe fikra na ikembovu na ikena mna itsoka c'est ça la démocratie yode ntongo harmaze diskuri kanga zila wao harima wakombe wa siasa swani directeur de cabinet wa rais na ministre de l'intérieur ngwanjao mijini ngwane sokaya ngabo nusu ya hanyu wanzuani walio harima utia balbala yo hanzeke zenturnatinu ai zasis za zenturnati na yemo hay daula hardia hanesa diskura heto mwajo ka msidwazo ka yenkomba ya hangu njailatsa shanga mini yom jondangani vai diskura mali zo mustafsir namnaje walihone zijiria ma wantu wao wantu washina mna kabisa na insi rangu directeur de cabinet wa president rangu wa president na kasubuto arongo ento maurizo wasirongo ba kula mtaima a jiprononcer contre les assises wa mkutuzi zintabiantini mtu asurongo ifikirahe amba karsa asizi manati no wao do kutuzi rangu directeur de cabinet wota na kara isazala sifikiramba mtaji prononce arongo amba waya kinyume na zasizi wo mkutuzi waide mkutuzi
Maana hiyo ini fikira ini falki namna mtao na zintongo woka asina akileo waimenase wantu maana zo pia wasizifanya wasimenase wasirongo wavale tout de suite kula mtairongo antrongo uova mkutuzi nono wami tsina sura mkutuzi wami si mkutu wami kawasi saminimba va mtu nationaliste afikiriwe ikomorira na wami yo nsiji fahari hiyo alors leo mtu tisi d'accord na zasizi mtatso subuta antakse mkutuzi kuti d'accord na zasizi maudi zefanyishia ndizo wakahanza na kazi fanyishia sharia titosikubali ekaizo wewe udhumanio kao aminioka ufikiroka dizo stikalonzo wafanya zinde zimfanyishi izo aminio wajoka kaya chatskiroka aminiza siziwende favorsi ertoka harm wasira harma opposition zo zijue zahanda wasira harma opposition na mtalio harma opposition utunda zile za serikali wafanya na kaza za harma sharia ukasi waskula ntongo yenda kinyume vala kinyume na sharia lazima ri denoncer yo farudi donc naka ngamjenda mwanza sisi movement yao ngeje participer mwanza sisi holonga nyikinyuma au kamna henda badanga nyikinyuma kamna henda no ri wasiri si hadisi na wanya walio komor rahenda hor tojua mba be al murad rahenda i programme ya tursi ele hana mnari fikiru no aux assises na kasi fanywa erina condition ya handa tu assises sifanywa be was touche tournante was revise constitution maana constitution ile ifanywa fumboni zile des accords za fumboni na ile de yari vinga ta paraleo ya itushewa lokafa maana insi isijongi harma balbal hizo dezinto zapi na kazi mbili hizo kasutishewa wantu na hadisi yote hadisi kavasi problem maana sijua mbai ertojari rongwe na karna mwakati amba leo ifikira ya emergency ni rais azala jana yukamba fikira njema wasiri kubali be isijotula harma miharbati hata imenyehe isparuhane maana handa namna ya serikali nienda zintendeo zao na zuwafanya wa makomori kasi na confiance na huyo i confiance ka hivyo donc ça veut dire amba i peuple comorien pia isi kubali serikali ya rais azali na hiyo vamana leo zintongo zifanywa wasiba wantu ya matso wajue wahirongwa asizi ni waifanya zoatsa hao leo rina mifano da l'hôpital maarufu iusibwa il faut 16 milliards iwawe 16 milliards ini rais azali na antu ikasondo kensi harma wa decide comme ça lazima ivire assemblée nationale kaya vira leo autorité fanywa haya yende moroni na reflexion ya aéroport ya haya isa 100 milliards na entreprise chinoise doit ifanya zizo ntongo bara iskasina droit akensi na antu wa decide lazima zivire assemblée nationale ntongo zo pia kasifanywa watu akensi wendo kwa confiance el maarufu kangejo wa heli na kaiwa hantongo njema be ntsaharanzi kabla watu wajwe mapesayo na mnato parwa nao ya vire assemblée nationale ya debate weranzi maurde halro nao zifanyisha harman siza shustarabu be azalika sina haki akensi na antu wa decide de milliards na katir jombe budget Comore kaya para 80 milliards wale wafozuzi waka fixe mba budget wafanya prevision za 81 milliards basi kava parwa nata va deficit ya 17 milliards 61 milliards ya parwana vanuasi magia wa parahalini waregeza ilua assemblée nationale amba ende ya vote vasa donc zizo pia ntongozone samba wasikarisi hara lazima watu wake na hamu na insi na huba ya hufanya zintongo bei lazimu zike amba wasija leo walisha insi harma mademi na wana watu wajaliva maleni kamba kawasijwa ntongo ya ntini hautsa wabaye wantu ya matso zode ntongo rizremao marababe nchimoma Tanzania njeze vanu
metre ngawe na haki harmaze nrongo wamba ozinu haukaba nrongo tsindo kaze asizi zifanye vanu zifanyi handro zifanyi hanai shangawe suivi ya heze asizi eka ngamweshe leondro gouverneur mwenye baraka haja hun Faransa hafanyaze asizi za diaspora zifanywa Dunkerque sharanzi yabo na leo kabati mba mabadiliho ya parihaniha harumwaze asizi diaspora afanyi donc yabo mimi ngamwangario metru ka ikangara ndo rafanye asizi zibaki lettre morte yabo ketsina haja zifanyi he ika 24 milliards. Donc 2006 à 2017 mahakume irende 81 milliards womujuzamu yani mafundo ndaya avi deula ya namaria oraro ha 24 milliards 2006 raja 81 milliards 2017 zirongoda zila wizo benga tsindizo wizo okaba nu budget ya utima pesa loisimani deula endoere ngairumia shayonde mipango ya uyahunda ne namna ya uyaswarifu eke ambaye budget rejezo à l'assemblée pour révision jaoumetre haukesha parihani ha 61 milliards ce qui veut dire ukabo ngabo tumolilo bontsiju la ritsongeza rapasse de 24 d'abord à 48 ngeleo ngarambao 81 milliards et ngalonda onde mapesa ola diwani izo ndo ana impo no ana taxi wali wao ne magari ne maduka wao na reseti wa shashi sha ndrongoza exportation amade namna razamba emba hinduyo ngionde mevu abange holiho bafanya assise za diaspora metru vanu ne namna emarengo ya paro harmwe mahadisi yao ngami dingoni na ujoka ebanu diaspora wapara manaba no metra banga bondo alibiwao biye wenda komori heze asizizo eyo hesurwa ya he diaspora hawaondo wanzani wa hezi wao ngwendao je wao wandu alibiwose biye yodima kuswada mpango hatunda unuleo da husu de mwana ulio Faransa umtsango hakabidia tsange ni helika onde movement helika onde ndao sutundu kanzara nje banu pande hele sukalma la hemu wa daula yavira mheshimiwa Sambi ngone sukaya kairi hena mdikaunde arumensin yatende afanyeza zahe harimwaze mediaranzi avanya hedazin kalma Muhammad alinu tengo jitukufuru liyoban ngamwa ani likalma la hemu wa daula mzamani rais Sambi ngamunona mnaje hauka hadise zahe harimwa television yanzwani aranga bose hasa fanya episode nraro za huso elika mkonsi wahe mimi mbona mayo polemique je vanu hanimruji fanyo assise yabonda boya toka urengale kalima rumi kahani mru najifanyeze assise za ça renvoie à quoi animra fanya bila avant hendar mweza assise ebanu yeye wakati ya kahendara isi wa daula bila ya hafanya ukai kahindri ikati ndo njio Misiri nefanya hutuba wanru wemwelewa na mawaidha ya kijini ya shinda ya bali ya wanru harma dynamic ya kijini hata ya mwasilisha harmaezi ngena zitendwa ndazi biza kinsi eka tiza kijini yazifanyia asizi yazibalia harmwe kampanya ha donc nsumrema shamon hama iyo ngwanzo atie polemique harmwe kalima nuli fikira hiyo mimi ovano na jwanza nsisindiriye nduka ngaritomi tsango ya hatu ya kifikira harumandongo hamanda zino za kisiasa na zike mbali mbavi sisi rambe mautaji yatu rajuanza nsi hatu wake mahakama ya kweli ukaya zikati vumbwa banu ukaya hutsukabwa firaia haruma accident za utapala maisha daula ikeke shangaya izo mengoni mweze ndongo abunga ramba ukaze ndongo izo nazibadili beramu ya hatu na isihe kabafu wa Komoro harume bahari ya hatu ya henda mahore zabilinga parawe mahakama na yake ya kweli zebetizi za jiri ya voti za vira lona zaidi ya mwaha rashindana wakanara hutuka wajezi kwa tutsa watondeze ndongo zilazi jaje ngaranza uzibadili
iraisi yaendesa shikao shahize votizo hukaya yajafanywa namna yarudia kiraisi wa shikao isho garanza uzibadili wawana nukta he namna hiyo yonde bila bidili fanye wakiresponsability harumwe daula shalonga tungaba msaidie harengwa ba hakana mali ya daula hirumia hapurlo swabili Abu Ashrafi harengwa hapurlo swabili hatange kandida hendi hata bal havotewa ngurudile ngukonde na wandu wali wakiharumwa zikao wabirilie nsi ya hatu wababa 11 utu wandu wababa kikawa rumwe nsi ya hatu mwanyanyasi avokabano hakaronesa ukaya ambosenga bo yatekeleza fikira banaonesa ukaya inibidi kendo wana walona mahamengo mine usiha aukangara mbao uhuria ngasina mahamengo mine na mili abuwe mru wa ruma ulona mahamengo mitsa mengo miranda ruleo nibuliye mimi na bembabi bami nakoza minja ruma amono nsi hangu kange ndaunai nyinyi kamzijua ushamtsija mtsena ngamanza mredi mji hukumu abunga mtsingo fanya mzaha na abunga mzijua mahakama ngaumai kabati responsabilité kabati ulilo rekoza izo ndizo zambao ngaranzao pia ngarelewa na uka sharia shavotewa ngabonu kutwa zabidizi badili wadaani mndu wa siasa hatoa zaidi ya proposition mengo miraro hauonesa bide maguvernori watsikaye ibide turnantikaye haukangaranzao kamem daula rike harmanusu ya amani ya mumwalia aminukange no wakati wa hayajuka uruma amma naribalie sharia shinu hata heni wakati ritemvuye daula ukabansi wandu wa wazima bekwa ramba ukaya mumwalinge bidwa kane autonomia ahe shabanu manama ye vice president ikao ye mumwali abungu jojua renge hama ye mru urepresente ye mumwali yake hula wanilie mikonsi ya shimwali ya ibirilie hosoni mwemu huwa he daula buru wanilie daula mzuani henda mna hiyo karsina harmansi ya tabu za kimaisha manda yinu kangaranzao mshahara harumwe budget ya daula ya hatu litoweli nike gouverneur litoweli nike vice president ulijwaru mzima izo ndize reform zanzao namna ya ubunguza hukaya gatsingo no wandu wa daula ngwatsingo neza iza haubahi ema depute ngwa hundao mapesa harumwe RAU ngwarumia ushakwa tswamba ukaya analkane mbahindu ya ubililie mkomori ya tawanzuani anzao ende mauri ya hundwani kafa emali ya daula banzindeze empoza hatu pia ngaritangao iranya wahe bazi na hunde ba humkonsi shaitike msaidie na fulani ngwa aminuka ndo jojo warumieze mali za daula baho walonsini kwa nujo hunde yitside namna zinsizinza ba manganga ruonao heni mndungu hundo lefu mvulahe heki asia amfikiruka hiyo ndo mtsango la kanzari ibali ndo mazi solution makatiano no hatimisha mpango liho Nurdin Hassan sa hadisa harmaze solution na Bakar mazi solution marhaba meji ngari kariri onesa nokaya zenongo zahe komor hate mwana yatsuzalwa de mwana yatsuzalwa gusojwe bila ya komor ani amono hamangari jifanya sauhazi haku harmaze nongo zino ni hata mwana yatsuzalwa raha yatsuja arumashema ndishansi ngujuo ka komori kabati manongo ebonge kairirangalie hamande heli wazamba iza kauladhimu engari fanyao eko mori hatu ngariransizo o wana hatu namna hii au wana hatu ngwafikirondo ngwendini ya eko mori hatu mamao izo ndizo ladhimu haba sayinuke ngarendelea au sharti kentina bila iyo kabati manongo hata limana muka hata mwana atuzala ebonge mimi hama ngamu ngio mwono pande wahe zanongo Nurdin yazi andisa yabo ukaya ikola dimu eni mkonsi ko kanti sonti pia sharani se histoire ya he komori hatu ike ngaramba na unongoza kweli abasaino ikola dimu babuhe watukufu wajoritsongeza rilekezizane enamne komor yakaya nehelilio harmwa histoire ikabatsi nsijo pangao ipwaungao kakwatina zenrongo emishinzi ya udoshelezi zano kensinu yo namna fulani awika namna fulani izo ndizo radio hanza monti mimi bili tijohanza ike enamna ya ufanyonsi pia she justice ke harumwanzia za haki irumilwa eheli aladhimu shabatsikaye
wana zigzag wa he justice kaondo rijua wa basaino vake justice ya msinadi ijo kana ushangavu ena mndasi mzima dasi ya shangaye tijo hanza valekezi waye arme ya Komor arme ya Komor sokenu arme ya udo danfi ena mrulone Komor ani de president chez arme hatu ikeyo arme ya undanfi mimi miutinamba pouvoir chez arme za kikomori za hatu hati Afrika kamili zi arme za Afrika zisuhantiwa zodo danfi eni raisi sha esawajo dudilowa ni wandu bahiabo watojo tawa ziri hundu Komori mbabiri ziono yabangi arme nge bila dhimo tena ifanyishe na mna ikao ngejo ujoka inungi wa bantu hasi sonti pia shaketi bantu ha president fulani au keti amini ikairun ntintimizi ze points hangu kao shaze points hangu abo kairinji nji ya upande ukaya hena mri ya dhulumu Komori sindo dhulumu mapesa shangabo wandu warangamize Komori hatu ikawandu wanu ikauladhimu riwa hukumu wajuwezo wakawarende Komori we de mani kama mbonzira mboka izinde za ladhimu ke asizini ngari zitiao raulekezi zana ukaya ena mru ya tsashe Komori ajali rilwe namna yinu iladhimu wandu riwa hukumu rijo harumaze nongo za mali tena ikaula angaliwa ukawandu warengauze mali zinu ya dhimuzi tsawa yabo ramanga ndo harumaze asize bange la dhimuri toze zefikira za hatu watu sisi maraya lambada ebonge tijomba ya ekolojike buhari harumaze asize zinu tijomba ke vake gouvernement d'union nationale ukakweli garanzo zo ngozi zende hata zipengao ikaula dhimu fanye gouvernement d'union nationale ya utsongeza zo ngozi zendele hahutimizi harumaze points zangu zizo na harumaze ngo za sizinu gabo ndongo kawo ngarizidwa zawo nezo ndeza lavi mutseneke handani harume Komori hatu nande zo ngo za hadana mila ukayada yinu harumwande le siwa langazija nsuju wanzuwana eheli kawo zo ngo zizohena sha ngamfikiri ukaya yada yinu harumwande siwa yangazija itsongeza engazija masiwa katsu shinda ya banu hasibabu nizenongozi ikaula dhimuri tsashini wa mpango wa heada yinu ya ushinda ridunge ili rijojwa uone sana mnyeshi mrwa jina waki uyenshi harumwa eduna ya lelo isotse nzenongozi adazilo metro mshinda harumwa ze solution no tsashi amani usuza sizino fikira zao wajanza wele harumwa mpango marhaba menji leuka zahanda wami nakotani nirongoe hajiku amba Rais Azali ajapara insi harma usalama airenge mihononi ikakweli na stambu zayo be insi vaka usalama na inzia za demokrasi na nafasi wa hurongo wa zikazibuha kavaparo ka problem leo asizi be yakulazimu afikiri intongoyo na kazi asizifanya be atafadhali asije atushe tournante abuzda na constitution aingeza imanda yahe maana ini de misingi ya za accord za rifanya usalama unu taupara leo iyo narike hashiri wala sijibaya mato za asizini mana zire mwaona antu wengi deina mna za pangwa kazapangwa hanzia za kwelu za hutaha insiende harma ukwelu na wasi zinirongo karsina waminifu na zitongo pia wazirongo hai mirongo harma zi television harma zi radio i kampanye politiki ya vingo arangu ntongo zinzaja leo ortese kaisi tena television nationale be television ya propagande kusona katside wantu wa serse na zija uyo karakubali wala karsi tayari rikubali rivingo namna hiyo ile television nationale je kusona opposition suku waja warongwa ntongo ya ntini wantu kia tuze information za hii fanywa maurira harma wakati wa dictature yo waskarto kubali leo wakomorwa hashiri wasijwa ntongo donc rusimia rais
afanye sagesse zintongozini nafanye zasizahe halatsa hao iyo de ifursa ya hebe aelewe mba wakomoro wa hashiri wasijua za lazimu wasijua na wahimovoha za haki zao zizo tsonge sao leo wasi rirongwemba ifikira emergencini Rais Azali inifikira njema daja nayo be asifikiri mba waida atoimalizao emergencini ntongo ya maha mengi ya maisha ya mwanadamu donc ajanai waide upere waide mbaba waifikira ini c'est très bien be asifikiri amba atobaki pouvoir ata 2031 afanye emergence mana yo de msimulio no wasirifikiri mba afanye mamitsano yae aendedza hausalama mzuanaje nazo des atu proposition mwaleaje ivo 2031 rikensi radisi laguensi laguemba tournanti isizia awis continuer harma condition tinde continuer wasira d'accord amba zi institutions atu zimenya mapesa vake gouverneur vake vice-président wasir na proposition mba supprimer soit le gouverneur ou le vice-président rivungudze imishahara ya madepute kamba leo wa mafoto tu zo pia na proposition zo be ritarabuzi idemokrasi yaplike vake usalama nsiju nanaka ya sizizini sijo touche tournante zi touche constitution tisamini mba mwezi munazilani amba karso ngi harma mharbat mana leo sijua pia siji baya matso jeli tside tournante kavatso ja president mualita suku komoro yo kula mtu wantu sijua pia mana ntini leo tsarjer baya matso ngevale jau wami udisa swala amba leo garantir tsova wa mualintini na kai tournante iziwa frustration zao msivikiri iyo tsintogo nyangu il faut être concret wantu wasikensar mwanzozi avale tournanti ntongo yashinamna inishikowa ari numtsango oui c'est vrai inaz mefezayo waskarsi venza tournante obligatoirement benarangalir kensi radisi ntongo zamana risijera jafanya urlevozuzira karma tambu nanti voilà de maoni yangu kwezi na Muhammad Ahmed likalmala na yabo kabla rahane ja tekleza kalima shangam rebondi sembabe harmonrongo za hambwani metrvan mana bado na kaurambua ila fikra ya dhanio kangiona rais wa daula ho dingoni khusiana neze asizizi yani ini venushi abantu ka azali namna metri ya fikirio hapangaze asizizi njienziani iliyabadili sharia ya ziye tournante shatika hanza babala lebeshelea lou nunizamru ndrongo nihweshelezi ze metru kabala o mwandoni wahe tournante ino apre ya za korza fumbona kaujenje nziani manda ya ndisa ngazija era isi hakazali chez constitution ikaimnika prerogative ya ukaya ya jue ya renouveler mandat ya he tournante harmengazija yani et constitution le mandat échoit à une île pour une période de 4 ans renouvelable yede namna constitution akayanzi si wanduraka harmwe parti wakati yo rakaushangiria ziyahahe rikanza rirumia iyo le mot renouvelable ili azalia yavotiwa raisi norike harmwe ezi hakarkarele wakaya ke tournanti tourne ya wasira kanio kena karno kanio shaye raisi azali de haraya he furso ya ukaya ya tsashie ye amani inu no usalama unu wa parihani haho mwandweni wa tournante ujaba hede baki harma muda wa mahakume na mingabi tournante turune harejei
kaitsunla waho itwanukaya yende mbaba wa heturnantinu huzaba banu kaide mbaba wa emergency mumkini hoka yende yakensi mamengo miraru ya jeo na emergency tsene parce que ani nsui exclue si mhundu mana jamu fort très stratège wahe mahaila enda baki opposition ya haja wafanywa voti unique harma dunia za 3 tour no ya rejei rais wa daula yabo mimi tkanzania anza usefikra hiyo iliri na nueva nunro ukambesele fundo tindo kaya anule tournante hamba ukaya kanauza ya mwana yaone mndu ya muweafi ce qui veut dire ukakanauka radhi wake mndu ya menye tournante iyo nde namna mimi naelewa. Okay, maraba menji shaizo namba harmu emergence metru vanu haronesa ukaya inu kanautso jua ya ipari hani heleo yake yabo hata emergency inu ichoka huja sha emergency yohenda ha vitesse ngabo degré ya croissance ya hemana uzalwa woi enamna juka ujohu ekami pango inu ya heze assise ihondrana na ukaya efe de route ya hayo istehilo mkinishe mwana woi yangu he haraka yende mbio haraka mbesi azalia mwone rae jafa maraba menji nurdini kalma la mwiso la ngamrudini peshe marahaba ya bahati warini kaino doka ngamjo sana ni jimlise mbavi ze fikira na kanzanzi tsange ban rieshelezi za ukaba da maha mengo mine ya uhuru lonuo ngasi namba 2 lazitoa ndize tabu za violence ya hatu nane bahati iliyo ya ukamgwaji ilia ngabwa komoriwe nji wasoma wajoshinda wa fayensi he namna hiyo rionesa nusu yamba waionesa ukaya ekarshindirwanilia harmaze asizizino zisisindria ya ukaya ensinge bidu yende ya kisharia abo hiyo ndio tsongeza embawa ya bili raivumbua rihunde maana ukaka sharia kashitsi abo ze betizi zifanywa ono wandu wa daula zoto jodunga enamna hiyo wandu wengi ngwa parao namna ya ubadilitse na sharia na hiyo ndio na nusu ya haka ukamengo ni mweze faida zilo yabo dukaze mali za daula zirumilo ha faida ripunguzeze voti zinji ripunguze homlivo doublon na ndongo za faida za sa ritiemvu ye daula ripunguze mbavi zemiharbatu iliyo baina heshe zisiwa ne daula boju riparatse na ukaya inji haruma lebumbwa la hema dhamana wa shikomori ukaya ekanga sina wandu wakomoliwa hatu wafu haruma ndongo za accident reka mvua reka hamrwa maji reka hautsa maisha ngebidwe daula idihe ifanye za saa ikakwa jashinda wataza ndongo haruma lebumbwa la hao yakukana paro rengaze dhamana za hao ekanga joka ya haruma vahanu kaunga rifao zaidi bilaina mnaifanywa ukaya 10000 mor haruma 22 ans visa baladur ya tilo ekandongo hamandizo kabati mkonsi uhadisi ule suala hilo abanga si haruma tabunziro nukto ya saya yane dokaya de diaspora uvanura kansi vandu daula hatu wasuli daraja kwa ngebidiu rikane wandu ikaungwa jori rongolea na wangu joja havoti leo ngababu homi konsi minji hunu heni mtungu tungaba ukaya yende u represente diaspora emana walo omsajaja huo da bakawe daula kwa tushinda warengaze dhamana zao hanso mkonsi wa hao ili emndu joka uri balia shari jokaya rimrenge heki haki au kari mvoti na zasaya yonde fasili ya demokrasi ngabo mbina wasawa haja na kanzano nusulinyi hamu iso ngarivumbula ukanga sina gashi aweka nukto hamandi yo ngasiniyo ifurtse no mkonsi ukaye atatijo para wake association wabezwa wa hashirisize ukaya banu indongo ikaunge jo husu environnement ya hatu abona reshelezize ukaya kama ndo buhagashi nsimaliba hijo ka urumilwa olanga wa hatunga jobirliaji amfikiri ukaizonde zenukto na kanzani pale mahakama hurma ya hensi uhanze maranya ribirlele gashilatu kailolo kolingilo ribirlo ulanga wa hatu iyo ndo vanu jonda faida armon konsi marba menji afikira ma basi mitra no, basi. Ayuba nam hau timizi tikanzani nenjezize upande wahe zenungwe kao ngazi tuhumlwao ne president ukaya na unumpango wanzoya amanzo nisedi uka iba kweli ye ngufikire namna hiyo mimi hakika ntu amini
mimi nsu aminuka kweli ngufikiruka ya bakishe ya menye za kando zilio zinu ilia ya munda na namna yodise na bakishe yao sha mizu na kanza na biyo za tournante yeheli mimi ni yofikirio sikanze kenza mo parti politique yonde man na kanza nitimize sanongo zinu ni raisa wakati usa waranikiwa fikira ma ngafanya conclusion ya mpango kaondo harantswana siku leo Jelika orione suka ya fikira ma madau yongi yonraja ku aborjomba mgutse na haula wakati watojoko wasulumuzi wa Desembre era jongi wanu rediri hondani hamara ya saya jerken sele swala lino harmwaze proposition hanamna zingi manaze proposition kaza timu pia hini mdo ajone sise fikra zahe binafsi ni Jelika ondo anzoa wani yebwana ino abon fikira ma washiratukufu wa RTMC washiratukufu wa SMC rika abantu harimo muda wa ilera na dakika 25 dizura rumi ya bantu siku leo mkindi ke zenje zambavitse na sham aminuka zodizo na hina Paris ukatufanya lera na dakika 25 ngabonga rubomu ke yala maswali kao ya roha bantu ngarubomu wala wajuka udunga mpango uno hususan dawala wajonezo commentaires za warma mva wa interneti wa wajuko shampango uno zo commentaires zao wajina commentary kao Jod sana zinike mvume ya huendelea na mpango mrajina hamada onu rijusa wanu kando rakaza wanu hautsangia lefumvu la hensi hatu afikira marika pamoja na Mohamed Ahmada rika pamoja na Nurdin Mbaye rika pamoja na Metro Mshinda Abdullahi kao Abdallah hakawakile mouvement démocrate de Comore pamoja na mzee wa hatu Ayube kao sikalokana sinai haku bengwa sukar mipango mirajina usiku leo hakawakile mipango kao ikobalia omundo wa hensi huhusu ze asizi kao zihabiliwa ni mouvement 11 août zishangiriwa ni rais wa daula rais Colonel Azali Uthmani zombo mwezike harimo mwezi wa Desembre kao ndo Gabil abunga rombo mungu rejero na nemino wakati wa saa harimo mipango mirajina inamdikao jodongo mpango uno ngwanzo ajenje za fikra za hususan ondwa siasa na ondwa diaspora mitsango yao RTMC sivan weripara garjujusa zenga za turende ketsina hata mbasusi kasi haku yofanya hasa sinanyi na unda nsi hatu hususan da sound kandro shehu no Faransa risangele fumvo lensi hatu ya Comore ngamonao emhu wa hera RTMC ngeban mwana matajidini kaunda araba mdanyo kitekniki garmushla ni maraba menchi wassalamu alaikum